Oh, 225 oh. 300. Po, marami ng tao mga hotdog oh. Oh. Holiday. $45 lang po yan, madam. Dito lang muna tayo sa aking pwesto. Mahirap maglakad. Maraming tao. Sir, patuloy lang isa pa. Nang ano yan? Holiday. Holiday Shanghai. Holiday Shanghai oh. Holiday Shanghai. Yan po oh. Oh, yan po mga hotdog. Marami ng tao. Sa inyo ma'am, pili lang po. 150 sir, bawas. 150. Bawas. 1K. 150 oh. Oh. 395 sa 1,000. Ano yun? Magkano? 395. 395. Oh, 395. 500, 1,000 oh. 300 daw po. 300. 190. Oh, 300, 700. Oh, si madam doon oh. Siomay. Oh, diyan ka na lang umihi. Ah, yan po oh. Bibidyoan, dali. Oh, pili lang po. 270. 270. Ah, 270. 300. O yan, sakto. Pili lang po, madam. Oh. Pili lang po mga hotdog. Wala po. Lumpia, doon po sa guild may gumagawa doon. Sa gilid lang po dyan, bagong gawa pa. Palabas ng Super 8. Ayan po mga hotdog, oh, siksikan ng mga tao. Kaya hindi na makalabas. Oh, 190 lang po. Pili lang. 190 lang. Ah, si madam oh, opya. Wala niya, ano po yun? Aray, oh. 85 lang po yan. O, gardenia raw. 190. O, 190. Kaya yung pera niya? 1,000, o, 190. Ay. Oh, 190 oh. Sama yung gardenia. Dali, 15 pa. Ah. Meron po anong ano, flavor? Coffee flavor? Oh, gulaman, coffee flavor daw. Sige na. Op, you know. Gardenia 85 lang po.
White na lang daw. Oh, si madam oh. Coffee white. Ito may coffee. Oh. 145 po. Ay, magkano yan? Magkano itong cheese? 150. 150 pala, mataas ng 5 piso. Opo, 150. Yan, 205 po. Aray. Oh, yan. Oh, ha? 150. 150 may cheese. 150, 500 ang pera. Oh, 350 po. Oh, pili lang po. Oh, ayan, oh. Oh, ang dami. Doon tayo sa kabila, oh, ha? Uy, dito, gardenia. Ha? Ano ba ito? Meron pang space dito. Hoy, sexy! Kano to? 395. Aray ko. 395. Aray. Hop. Kumuna tayo. Manunukli. Oh, 395 oh. 400. Oh, 4. Oh, yan, tama, 495 oh. Ayan po mga hotdog oh. Ayan po mga hotdog, pababa ng isdan. Hoy. Oh, isa raw kayo ano? Oh, isa oh. Oh, hi ka muna sa aking vlog. Mamaya, oh, ayan. Suki namin sa tatay sa hotdog tender juicy jumbo. Pili lang madam. Po mga hotdog, hindi muna ako lalabas. Oh, wow, yun oh, medyo lumuwag. Uy, dos. Ah, dos. Uy, medyo lumuwag na. Ano yun? Ayan po, oh, sa kabila, ayan, uy! Ayun, uy, nasayaw pa. Ice cream yummy daw. Uy, ice cream yummy. Ah, si madam, oh, bibili.
Oh, ice cream. Ice cream yummy, sabi niya. Huwag ka kay Sandy. Oh, nandiyan ka na naman. Ice cream yummy. 380 po, bawas. 380. 380. Sige, sir, bibili. Yan po mga hotdog. Subscribe my channel, Calmona TV. Ha? Ayan po mga hotdog. Hoy! 760. 760. 700. Wala, nalaglag. Oh, 760 ah. Pili lang po. Bayad, sir. Ah, 7 pala, kala ko 6. Thank you. Hoy, 35 lang po. Oh, dumami na naman po mga hotdog. Ayun na po. Ayun, pumipili pa. Oh, subscribe my channel, Calmona TV. Happy New Year. Oh, pickles daw. Yan po sa kabila, oh. Opya. Pili lang po mga suki, mga hotdog. Po. Ay, magkano daw yan? 105. Magkano? 105 daw po. Ay, sukli. Sukli daw po. Magkano? 280. Oh, 280. Ayun na, oh. 300. 1,000. Sa'yo, Ate Jilin. Sir, 135. 135. Oy, Happy New Year. 135. Thank you po. 135. Ate Jilin na, 135. 200. Sir. Baka maano sir, walang laman to. Malaglag yan sir. Oh. Oh, ito yung 65, oh. 295, bawas. Oh, 295 daw. 295. Malaglag ka, Mengay. Megal! Oy, nakaano ka sa amin ah. Ba't na-late ka? Oh, 295, oh. Gabi. Naligo sa TV ka na. Ah, Ang gabi ka ba? 2. Ah, si Kuya. Siomay daw. Mengay, Happy New Year! Happy New Year. 190 kuya, 190. 190 raw. 90. Ayan po mga hotdog. Happy New Year. Subscribe my channel, Calmona TV. Salamat.